उत्कल वेदांत मॉडल स्कूल तरफ आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँ। तो पिलाए आज आम पढ़ा आम देश और आम पृथ्वी। कौन पढ़ा? आम देश और आम पृथ्वी। तो अच्छा एबे कह तो किए किए पृथ्वी देखीच? पृथ्वी देखीच? नाई, पृथ्वी पूरा आम कहीं देखिपारानी, बहुत बड़। किंतु पृथ्वी किभली अच्छी जानिबाकू, पृथ्वीर क्यों स्थान रे कौन अच्छी ये सब जानिबाकू आमे कहार साहाय्य नहीं था पिलाए? विभिन्न मानचित्र बा ग्लोब रो साहाय्य नहीं था। कौन? विभिन्न मानचित्र बा ग्लोब रो साहाय्य नहीं था। तो एबे तमे जो एबे देखि पारुछ एई वीडियो रे ये जो चित्रटी तुम्हें देखि पारुछ एटा हेउची ग्लोब रो चित्र। कौन? एटा हेउची ग्लोब रो चित्र। कौन एटा? एटा हेउची पिलाए ग्लोब रो चित्र। एवं आम पृथ्वी किपरि, पृथ्वीर अविकल क्षुद्र प्रतिकृति, माने तमे जिमिति फोटो रे देखा जाओ बा दर्पण रे आमे निजको देखिले हमर प्रतिछवि, हमर प्रतिबिंब आमे देखि पारु कि नहीं? तो ठीक सेही परी पृथ्वीर अविकल क्षुद्र प्रतिकृति, माने पृथ्वी भलिया, पृथ्वी जेमिति अछि तार पूरा अविकल क्षुद्र प्रतिकृति होछि ग्लोब। माने पृथ्वी ज्यों भली अछि पूरा सही भली होछि कोन? ए ग्लोब। हम पृथ्वी ज्यों भली अछि ग्लोब टी होछि ठीक सही भली तार क्षुद्र प्रतिछवि। बुझेला कि नहीं? तो ये जो ग्लोब बा मानचित्र आमे कहूछि, ये जो ग्लोब देखिबा आमे विभिन्न मानचित्र देखिबा, ग्लोब जदि देखिबा आमे ए ग्लोब रु आमे कोन जानिबा? ए ग्लोब रु आमे जानिबा को पाइबा जे आम पृथ्वीर विभिन्न स्थल भाग और जल भाग विषय। विभिन्न स्थल भाग माने विभिन्न देश महादेश एवं विभिन्न जल भाग, विभिन्न सागर महासागर एमानक विषय रे आमे जानिबा को पाइबा। तांकर निर्दिष्ट अवस्थिति किभली भाबरे से माने अवस्थिति तांकर किभली अछि सेटा आमे जानिबा को पाइबा। बुझियला? एबे आमे ग्लोब रो अन्य एक प्रतिछवि एबे देखिबा। हैला, एटा हेउछि पिलाए हम ग्लोब रो अन्य एक प्रतिछवि बा पृथ्वी रो भाबिने हेउछि एक क्षुद्र अविकल प्रतिकृति। हैला, तो एबे जिते बेले आमे ए ग्लोब को लक्ष्य करिबा माने पृथ्वी एही भलिया ही अछि। हैला, तो जिते बेले आमे एही हमर ग्लोब रो प्रतिछवि को लक्ष्य करिबा तमे मझिरे देखि पारुथबो पिलाए एक रेखा अंका जाइछि, एटा टणा जाइछि कि नहीं? एटा हेउछि विषुव रेखा। को रेखा? एटा हेउछि विषुव रेखा। हैला, तो मझिरे ए जो रेखाटी अंका जाइछि एहा को आमे कोन कहू पिलाए? एहा हेउछि विषुव रेखा। माने पृथ्वी को विषुव रेखा समान दुई भाग रे विभक्त करूछि। एटा हेउछि आम पृथ्वीर कौन मानचित्र बोली धरी दियो, एक क्षुद्र अविकल प्रतिकृति ग्लोब। एवं ठीक मझिरे जाइछि तार कौन? विषुव रेखा। तो पृथ्वी को दुई भाग रे विभक्त करूछि किए? विषुव रेखा। हैला, एवं जेतेबेले भी मु गत वीडियो मानकरे तुमको कहिदिली जेतेबेले आमे गोटे मानचित्र देखु सबु बेले तार ऊपर अंश कोन हुए? उत्तर दिग, तल अंशटी दक्षिण दिग। तो ठीक एई ठारे भी से समान नियम लागू अछि। विषुव वृत्तर ए जो ऊपर को आमे विषुव रेखार ए जो आमे ऊपर को देखिबा, विषुव रेखार ए ऊपर को ए ऊपर अंशटी होछि उत्तर गोलार्ध। या को आमे कोन कहिबा? उत्तर गोलार्ध। एवं विषुव रेखार तल अंशटी होछि कोन? एटा हेउछि दक्षिण गोलार्ध। कोन? ऊपरटी होछि उत्तर गोलार्ध, तलटी होछि दक्षिण गोलार्ध। विषुव रेखार ऊपर हेउछि उत्तर गोलार्ध, तल हेउछि दक्षिण गोलार्ध।
एवं आमे विषुव रेखा ठारू उत्तर गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध उभय पटक जदि आमे देखिबा ताहले विषुव रेखा ठारू समान समान दूरतारे अल्प दूर किंतु विषुव रेखा ठारू उत्तर गोलार्ध को जेतिकी दूर अछि दक्षिण गोलार्ध को मध्य सेतिकी दूर अछि सेठारे एक कोण अंका जायछि एक वृत्त गोटे वृत्त अंका जायछि हैला गोटे वृत्त अंका जायछि तो यहाँ को आमे कोन कहू पिले उत्तर गोलार्ध रे आमे यहाँ को कहू कर्कट क्रांति कोन कहू कर्कट क्रांति हैला और दक्षिण गोलार्ध रे आमे यहाँ को कहू मकर क्रांति उत्तर गोलार्ध रे कहू कर्कट क्रांति और दक्षिण गोलार्ध हेउची मकर क्रांति विषुव रेखा ठारू अल्प दूर रे जो वृत्त अल्प दूर व्यवधान रे जो वृत्त दुईटी अंकित होईची उत्तर गोलार्धर वृत्तर ना हेउची कर्कट क्रांति एवं दक्षिण गोलार्धर वृत्तर ना हेउची मकर क्रांति हैला तो पिले उत्तर गोलार्धर ए जो प्रांत अछि उत्तर गोलार्धर ए प्रांत यहाँ को आमे कहू सुमेरु कोन सुमेरु एवं दक्षिण गोलार्धर प्रांत ए प्रांत को आमे कहू कुमेरु कोन कुमेरु सुमेरु और कुमेरु हैला उत्तर गोलार्धर प्रांत हेउची सुमेरु और दक्षिण गोलार्धर प्रांत हेउची कुमेरु पिले सुमेरु पाखरे जो वृत्तटी अंकित हेकी थाए सुमेरु पाखरे जो वृत्तटी अंकित हेकी अछि ए जो तुमे देखुचो एहा को आमे कहू सुमेरु वृत्त एवं कुमेरु पाखरे अंकित हेकी थिबा वृत्त हेउची कुमेरु वृत्त हैला सुमेरु पाखर वृत्त हेउची सुमेरु वृत्त एवं कुमेरु पाखर वृत्त हेउची कुमेरु वृत्त हैला सुमेरु ए सुमेरु ठारू ए सुमेरु वृत्त पर्यंत एवं ए कुमेरु ठारू ए कुमेरु वृत्त पर्यंत सुमेरु ठारू सुमेरु वृत्त पर्यंत और कुमेरु ठारू कुमेरु वृत्त पर्यंत याकू एई अंचल को एई जो अंचल तुम देखुछ एई अंचल एवं एई अंचल को कौन कह जाए पिले मेरु अंचल बोली कह जाए कौन कह जाए मेरु अंचल बोली कह जाए तो एई जो तुम्हें सब एई जो विषुव रेखा कर्कट क्रांति मकर क्रांति कुमेरु वृत्त तुम्हें देखुछ वास्तव रे यह पृथ्वी ऊपर एमिति किछि रेखा नहीं बुझिला ए मकर क्रांति सुमेरु वृत्त कुमेरु वृत्त वास्तव रे जदि आमे कहिबा ताहले एई सबु नहीं केवल एगुड़ी को कल्पना करी अंकन करा जायछि कोन कल्पना करी एगुड़ी को अंकन करा जायछि भौगोलिक दृष्टिकोण रु कल्पना करा जाय एगुड़ी को अंकन करा जायछि तो एही सब होउछि एहाकू काल्पनिक रेखा विषुव रेखा को तमे परे कोनोसी परीक्षा जदि देबाकू जीव सेठरे एमिति भी प्रश्न आसीताए पृथ्वी मझिरे अंका हेतिबा काल्पनिक रेखार ना कोन काल्पनिक रेखा कहा जायताए पृथ्वी को दुई भाग करुतबा पृथ्वी को समान दुई भाग करुतबा काल्पनिक रेखार ना कोन तार उत्तर हो विषुव रेखा एमितिया प्रश्न गुड़िक आसे तो यही सब हेउची काल्पनिक जिनिस भौगोलिक दृष्टिकोण रु एगुड़ी को केवल कल्पना करा जाय अंकन करा जाय अछि हैला एबे हमें हमर मानचित्र आम महादेश एशिया महादेश रो मानचित्र को देखिबा अच्छा पिले ये जो महादेश कथा कहली हमर जो पृथ्वी मानचित्र को हमें पूरा भाव रे देखिबा को पाइबा तो एई मानचित्र रे बा हमर पृथ्वी को बड़ बड़ स्थलभाग गुड़ी को महादेश कौन बड़ बड़ स्थलभाग गुड़ी को महादेश बोली कहा जाए कौन महादेश बोली कहा जाए ओ बड़ बड़ जलभाग गुड़ी को कौन कहा जाए पिलाए महासागर बोली कहा जाए तो आमे मानचित्र देखिकी केउटा महादेश और केउटा महासागर किभଳି भाबरे जानिबा तार अछि स्थल भाग को पिलाए सबु बेले सबुज बादामी और हलदिया रंग द्वारा सूचित करा जाए स्थल भाग को मानचित्र रे जदि तुमे स्थल भाग चिन्हिबा को पाइबो ताले किपरि जानिबो जे जेउ जेउ ठारे कोन सबुज बादामी और हलदिया रंग सबुज
ବାଦାମୀ ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଲା। ସେଠାରେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାଏ ସ୍ଥଳଭାଗ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଣ ଭାରତ ଦେଶ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ପଡୋଶୀ ଚୀନ। ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖିପାରିବ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ, ଏଇ ଦେଖ ହେଲା। ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିପାରିବ ପଡୋଶୀ ଦେଶ, ଛୋଟିଆ ପଡୋଶୀ ଦେଶଟେ ନେପାଳ, ଏଇ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛ, ଚିହ୍ନିପାରୁଛ ତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବ ଏଠାରେ, ଏଇଟା ଭୁଟାନ ହେଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଲାଏ ଆମର କଣ ପୃଥିବୀକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମହାଦେଶ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ ମହାସାଗର ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଜଳଭାଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା, ଜଳଭାଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା, ଯେଉଁଠାରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ତୁମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ କଣ ଜଳଭାଗ, ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ଜଳଭାଗ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଣ ସ୍ଥଳଭାଗ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମେ ଯୋଉ ମହାସାଗର ଓ କଣ ମହାଦେଶର କଥା କହୁଥିଲେ, ମହାସାଗର ଓ ମହାଦେଶର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପିଲାଏ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ 5ଟି ମହାସାଗର ଅଛି। କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି? 5ଟି ମହାସାଗର ଅଛି ହେଲା। କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି ପିଲାଏ? ଆମ ପୃଥିବୀରେ 5ଟି ମହାସାଗର ଅଛି। କଣ କଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। କଣ କଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ, ଭାରତ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବୃହତ୍ ଜଳରାଶି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ, ସେ ଭିତରେ 5ଟି ମହାସାଗର ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ। ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଥଳଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳଭାଗକୁ ନେଇ କଣ ଗଠିତ? ମହାସାଗର ଗଠିତ। ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଥଳଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କଣ ଗଠିତ? ମହାଦେଶ ଗଠିତ। ଏବଂ ଆମ ପୃଥିବୀରେ 7ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି। କେତୋଟି? 7ଟି। 7ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି ପିଲାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। 7ଟି ମହାଦେଶ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 7ଟି ମହାଦେଶ ଓ 5ଟି ମହାସାଗର ଆମ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି ହେଲା। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆମର ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ଆମ ଭାରତ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଆସେ? ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆମ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖିବା ପିଲାଏ, ଭାରତ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁଠାରେ? ଦକ୍ଷିଣରେ। କେଉଁଠାରେ? ଦକ୍ଷିଣରେ। ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ବେଳେ କଣ ଉପର ପଟ ଉତ୍ତର, ତଳ ପଟ ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଏବଂ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ। ତ ଆମ ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁ ପଟେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ହେଲା। ଏବଂ ଭାରତର 3 ପାଖରେ ଜଳଭାଗ ଅଛି ପିଲାଏ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପଟ, ଏଇଟା ଆମ ଭାରତ, ଏଇଟା ଆମ ଭାରତ ଦେଶ, ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର। ତ ଏବେ এই ଦେଖ, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଟ। ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ଏଇଟା ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଏବଂ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ। ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଦେଖିବ ଭାରତର 3 ପଟକୁ ଜଳଭାଗ ଘେରି ରହିଛି।
क्यों पूर्व दिग पूर्व पटकू पश्चिम दिग पश्चिम पटे एवं दक्षिण दिग एई पटे मध्य जलभाग घेरी रही। भारतर पूर्व पटे अवस्थित अछि कोन बंगोपसागर कोन बंगोपसागर भारतर पूर्व पटे अछि बंगोपसागर एवं पश्चिम पटे अछि कोन आरब सागर। ए देखो पश्चिम पटे अछि आरब सागर पूर्व पटे बंगोपसागर पश्चिम पटे आरब सागर एवं भारतर दक्षिण दिगरे भारत को घेरी रही भारत महासागर। देखो भारत महासागर एटा जो ये सब जलराशि पिले ये जो आम देखुचु मानचित्र रे ये सब जलराशि माने आम भारतर अवस्थिति एई भली भाबरे अछि। उत्तर पट स्थलभाग छुईची दक्षिण पट जलभाग घेरी रही पूर्व पट को भी जलभाग घेरी रही एवं पश्चिम पट को भी जलभाग घेरी रही। पूर्व पटरे बंगोपसागर पश्चिम पटरे आरब सागर एवं दक्षिण पटरे भारत महासागर भारत को घेरी रही हैला। एवं भारतर एक अंश आमर एक अंश कौन आम भारतर एक अंश अंडमान निकोबर द्वीपपुंज कौन अंडमान निकोबर द्वीपपुंज क्योंठारे अवस्थित अछि पिलाए जानिछ बंगोपसागर रे क्यों सागर रे बंगोपसागर रे। एई देखो एटा हेउची अंडमान निकोबर द्वीपपुंज माने जल भाग भितरे जलराशि भितरे कौन छोटिया छोटिया द्वीप गुड़िक द्वीपर समूह को नहीं कौन कह जाए द्वीपपुंज। तो अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज क्योंठी अछि बंगोपसागर रे अछि एटा हेउची भारतर पूर्व पटे रही। एवं आरब सागर रे कौन अछि पिलाए आरब सागर रे अछि लाक्षाद्वीप कौन आरब सागर रे अछि लाक्षाद्वीप एवं लाक्षाद्वीप मध्य भारतर कौन एक अंश बुझेला। एवं आमर पड़ोसी देश गुड़ी को जदि आमे देखिबा लक्ष्य करिबा कौन कौन आम पड़ोसी देश आम भारतर पड़ोसी देश गुड़ी को आमे देखिबा को पाइबा चीन भूटान हैला ये देखो नेपाल पाकिस्तान देखि पारुछ तो पाकिस्तान चीन भूटान नेपाल हैला बांग्लादेश एइटा बांग्लादेश हैला। एवं दक्षिण पटरे अछि भारतर एक पड़ोसी राज्य हैला ता हेउची श्रीलंका एति मन देखिबा को पाइबो या हेउची श्रीलंका कोन श्रीलंका एवं म्यांमार मध्य भारतर पड़ोसी देश एडा बांग्लादेश म्यांमार पाकिस्तान चीन नेपाल भूटान एवं श्रीलंका एई गुड़िक हेउचंती भारतर पड़ोसी देश। आमे जो आलोचना करथिला आम देश और आम पृथ्वी आज आम सही पाठर प्रश्न गुड़ी को आलोचना करिबा हैला। तो प्रथम प्रश्न देख भूगोलकर ठीक मझिरे कल्पना करा जायतिबा वृत्त को कौन कह जाए भूगोलकर ठीक मझिरे ग्लोब रो ठीक मझिरे जो कल्पना करा जायतिबा वृत्त आमे कौन बोली कहू सुमेरु वृत्त कहू नाई कर्कट क्रांति ना कुमेरु वृत्त ना कौन कहू आमे ताकू विषुव वृत्त भूगोलकर ठीक मझिरे कल्पना करा जायतिबा वृत्त कौन विषुव वृत्त हैला। एबे पृथ्वी रे केतोटी बृहत स्थल भाग बा महादेश अछि पृथ्वी रे केतोटी बृहत स्थल भाग बा महादेश अछि बड़ बड़ स्थल भाग गुडी को नै कोन महादेश बोली कि आमे कहू तो केतोटी अछि केतोटी कहि दिले 5 टी ना 6 टी एटा भी भूल 8 टी एटा भी भूल केतोटी अछि पिले 7 टी पृथ्वी रे केतोटी महादेश अछि 7 टी यदि मने होनी गत वीडियो रे आलोचना करिदिले तमे देखि पारो हैला पुणी थरे से वीडियो गुडी को देखि देबो। अच्छा एबे देखो अन्य एक प्रश्न
ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି? କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି? 4ଟି ନା 6ଟି? ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ। 7ଟି ନା? ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି? 5ଟି। ପଢିଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ ବୃହତ ସ୍ଥଳଭାଗ ବା ମହାଦେଶ କେତୋଟି? 7ଟି ଏବଂ ମହାସାଗର କେତୋଟି? 5ଟି। এইଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ ହେଲା। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବେବୁଲ ତମର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁ ସମ୍ଭାବିତ ଆସେ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି? ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ କେଉଁ ଦେଶ ରହିଛି? ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ। କେଉଁ ଦେଶ ରହିଛି? ପାକିସ୍ତାନ ରହିଛି ନା? ବାଂଲାଦେଶ ଇଏ ବି ନୁହେଁ। ଭୁଟାନ ଇଏ ବି ନୁହେଁ। କେଉଁ ଦେଶ ରହିଛି? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। କେଉଁ ଦେଶ? ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ବୁଝିହେଲା? ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଭାରତର ପୂର୍ବରେ କେଉଁ ସାଗର ଅଛି? ଭାରତର ପୂର୍ବରେ କେଉଁ ସାଗର ଅଛି? ଆରବ ସାଗର ନାହିଁ, ଭୁଲ। ଭାରତ ମହାସାଗର ଇଏ ବି ହବନି। କାସ୍ପିଆନ ସାଗର ଇଏ ବି ହବନି। କୋଉ ସାଗର ଅଛି ପିଲେ? ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। କେଉଁ ସାଗର? ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ କ'ଣ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ତ ଭାରତକୁ ପୂର୍ବ ପଟୁ ଯୋଉ ଜଳଭାଗ ଘେରି ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ବୁଝିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେଉଁ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେଉଁ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି? କେଉଁ ସାଗର? ଆରବ ସାଗର ନାଇଁ। ଭାରତ ମହାସାଗର ନା? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଇଏ ବି ନୁହେଁ। କେଉଁ ସାଗରରେ ଅଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। କେଉଁ ସାଗରରେ? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁ ପଟେ? ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଟେ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେଉଁ ସାଗରରେ? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏବେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ କେଉଁ ସାଗର ଅଛି? ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ଆରବ ସାଗର ହେଲା। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ହେଉଛି ଆରବ ସାଗର। ଲୋହିତ ସାଗର ହବନି, କାସ୍ପିଆନ ସାଗର ହବନି, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବି ହବନି। ପୂର୍ବରେ ରହିଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଲା ଆରବ ସାଗର। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତର ନାମ କ'ଣ? ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା କହିଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତର ନାମ କ'ଣ? ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ନାଇଁ। ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ହେବନି, ଭୁଲ। ଇଏ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କ'ଣ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଦେଇଛି, ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ସୁମେରୁ କେଉଁ ପଟ? ଗ୍ଲୋବର ଉପର ପଟ ବା ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ପଟ। ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତଟା ହେଉଛି ସୁମେରୁ କହିଥାଉ ଆମେ, ଏବଂ ଏଇ ତଳ ପଟକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? କୁମେରୁ। ତ ଏଇ ପଟେ ଥାଏ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ସୁମେରୁକୁ ଲାଗି ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଥାଏ ହେଲା, ଏବଂ କୁମେରୁ ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଏ? କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ତ ଯଦି ଇଏ କହିଛି ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିବା, ସୁମେରୁ ଏଇଟା ରହିଲା। ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣ କେଉଁଟା? ଏଇଟା। ତ ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଥାଏ କ'ଣ? କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ବୁଝିହେଲା? ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତର ନାମ ହେବ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଥାନ୍ତା ସୁମେରୁର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା, ସୁମେରୁ ପାଖରେ ଥିବା ବୃତ୍ତର ନାମ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ସୁମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବୃତ୍ତର ନାମ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଦେଇଛି। ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣ, ସୁମେରୁ ଥାଏ ଉତ୍ତର ପଟରେ, ଉପର ପଟରେ, ତଳ ପଟଟା ଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ। ତ ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ହେଲା। ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତ ହେବ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ବୁଝିହେଲା? ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଛେ, ମନେ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଭାଗ, ପୂର୍ବ ଭାଗ, ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ କେଉଁଟା ହେବ? ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁ ଭାଗରେ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତର ହେବନି, ପୂର୍ବ ହେବନି, ପଶ୍ଚିମ ବି ହେବନି। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ମନେ ପଡୁନି ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଦବ ହେଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ଅଂଶ
ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇ ଜଳଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଜଳଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ। କେଉଁ ଅଂଶ? ମନେ ପକାଅ। ଆମ ଦେଶକୁ ତିନି ପଟରୁ ଜଳଭାଗ ଘେରିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅଂଶ ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇକି? ମନେ ପକାଅ। ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ଏସିଆ ମାନଚିତ୍ର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମନେ ପକାଅ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ। କେଉଁ ଅଂଶ? ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ। ବୁଝିହେଲା? ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହେଲା? କେଉଁ ଅଂଶ ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇକି ଜଳଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି? ସେଇଟା ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ। ବୁଝିହେଲା? ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ଉତ୍ତରକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ଉତ୍ତରକୁ। ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ବା ବିଷୁବ ରେଖା କେଉଁଠି? ଯାହାକି ଆମର ପୃଥିବୀକୁ ସମାନ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ଉତ୍ତରକୁ ମାନେ ଉତ୍ତର ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧରେ କେଉଁ ବୃତ୍ତ ଅଛି ପିଲେ? କ'ଣ କହୁ ଆମେ ତାକୁ? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କହୁ। କ'ଣ? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ଉତ୍ତରକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ହେଲା? ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ମାନେ ତଳ ଭାଗକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତ ହେଉଛି ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତରକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତ ହେଉଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଟି ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଟେ ଅଛି? କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଟି ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଟେ ଅଛି? କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ? ପାକିସ୍ତାନ ନାହିଁ, ଚୀନ ଇଏ ବି ନୁହେଁ, ନେପାଳ ଇଏ ବି ନୁହେଁ। କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହେବ ପିଲାଏ? ଏଇଟା ହେବ ବାଂଲାଦେଶ। ପୂର୍ବ ପଟେ ହେବ ବାଂଲାଦେଶ। ହେଲା? ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଟେ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଅଛି? ଉତ୍ତର ପଟେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଟେ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଅଛି? ବାଂଲାଦେଶ ରହିଗଲା ପୂର୍ବ ପଟେ, ଇଏ ହବନି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେଉଁ ପଟେ ଆସେ? ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଆସେ, ଇଏ ହବନି। ପାକିସ୍ତାନ ଆସେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ, ଇଏ ହବନି। ଉତ୍ତର ପଟେ କହିଛି କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଚୀନ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଟେ ହେଉଛି ଚୀନ। ଉତ୍ତର ପଟେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହେଉଛି ଚୀନ। ହେଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ? ସୁମେରୁ। ଉତ୍ତର ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ହେବ ସୁମେରୁ। ହେଲା? କୁମେରୁ ହେବ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତ କହିଛି। ହେଲା? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ହେବ ସୁମେରୁ। ହେଲା? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ହେବ କୁମେରୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ କୁମେରୁ, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ସୁମେରୁ। ହେଲା? ମକର କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମେ ଯଦି ଗ୍ଲୋବକୁ ଦେଖିବା, ଆମ ପୃଥିବୀର ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଯୋଉ ଅଛି କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମକର କ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। ହେଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ କ'ଣ? ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଗ୍ଲୋବର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ଲୋବର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଗ୍ଲୋବର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହେଲା? ଗ୍ଲୋବରେ ଜଳଭାଗକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚା ଯାଇଥାଏ। ଜଳଭାଗକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚା ଯାଇଥାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ନୀଳ, ହଳଦିଆ, ବାଦାମୀ, ସବୁଜ। ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ। ଜଳଭାଗକୁ ସୂଚା ଯାଇଥାଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ସୂଚା ଯାଇଥାଏ ହଳଦିଆ, ବାଦାମୀ, ସବୁଜ। এই ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ନେଇକି ସ୍ଥଳଭାଗ ସୂଚା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଜଳଭାଗକୁ ସୂଚା ଯାଇଥାଏ। ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପୃଥିବୀରେ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ କେଉଁଟି? ଆମେ ପଢିଲେ କେତୋଟି ମହାଦେଶ? ଆମେ ପଢିଲେ 7ଟି ମହାଦେଶ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ କେଉଁଟି? ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶ। କୋଉ ମହାଦେଶ? ଏସିଆ। ଆଫ୍ରିକା ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ନୁହେଁ,
दक्षिण अमेरिका भी नुहे बृहत्तम महादेश होउची एशिया महादेश हैला। प्रश्न देख भारतर क्यों पार्श्व जलभाग को स्पर्श करी नाही भारतर क्यों पार्श्व जलभाग को स्पर्श करी नाही भारत को तीन पार्श्वर जलभाग स्पर्श करी अछि केवल गोटे पार्श्वर स्पर्श करी नाही सेटा होउची उत्तर पार्श्व उत्तर पटु भारत को जलभाग स्पर्श करी नाही। पश्चिम रे अछि कोन अरब सागर पूर्व रे अछि बंगोपसागर एवं दक्षिण रे अछि भारत महासागर तो उत्तर दिगरु बा उत्तर पार्श्वरु भारत को कोनोसी जलभाग स्पर्श करी नाही। भारतर दक्षिण रे थिबा महासागर भारतर दक्षिण रे क्यों महासागर अछि भारतर दक्षिण रे थिबा महासागर टीर नाम डैश क्यों महासागर अछि मानचित्र रे देखिदिले मने पकाओ प्रशांत महासागर ना अटलांटिक ये भी नुहे दक्षिण महासागर ये भी नुहे भारतर दक्षिण रे थिबा महासागर हेउची भारत महासागर क्यों महासागर भारत महासागर हला। देखो लाक्षाद्वीप भारतर क्यों दिगरे अवस्थित लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज भारतर क्यों दिगरे अवस्थित पूर्व ना पश्चिम दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम यह दक्षिण पश्चिम दिगरे अवस्थित क्यों दिगरे दक्षिण पश्चिम दक्षिणर किछि अंश लागि रहिछि एवं पश्चिमर किछि अंश लाक्षाद्वीप भारतर दक्षिण पश्चिम दिगरे अवस्थित बुझेला। सेपिले भारतर दरिया पारी पड़ोसी देश निम्नोक्त मध्यरु केउठी दरिया पारी दरिया अर्थ कोन माने दरिया अर्थ होउची समुद्र माने भारतर समुद्र पारी होई थिबा पड़ोसी देश समुद्र जलपथ देई लागि रहिथिबा भारतर पड़ोसी देश केउठी म्यांमार भूल हेबनी भूटान ये भी नुहे नेपाल ये भी नुहे दरिया पारी पड़ोसी देश भारतर दरिया पारी पड़ोसी देश होउची श्रीलंका जहाँकि भारतर दक्षिण दिगरे अवस्थित हैला एवं श्रीलंका को स्थलपथर सुविधा नाही आमे दरिया पारी समुद्र पार होइकी श्रीलंका जीवा बुझेला। भारतर पश्चिम रे क्यों देश अछि भारतर पश्चिम रे क्यों देश अछि भारतर पश्चिम पड़ोसी देश कोन भारतर पश्चिम पड़ोसी देश हेउची चीन नाही चीन भूल चीन अछि उत्तर पटे भारतर पश्चिम पड़ोसी देश होइची पाकिस्तान कोन भारतर पश्चिम पड़ोसी देश पाकिस्तान भूटान आउ नेपाल भी नुहे भारतर पश्चिम पड़ोसी देश पश्चिम क्यों देश अछि पाकिस्तान बुझिएला। एबे को बंगोपसागर रे क्यों द्वीपपुंज रहिची बंगोपसागर रे क्यों द्वीपपुंज बंगोपसागर रहिची अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज जो अछि ये अरब सागर रे रहिची हैला एवं बंगोपसागर रे कोन रहिची अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज हैला। अच्छा अन्य एक प्रश्न देखो क्यों महासागरटी पृथ्वीर बृहत्तम महासागर क्यों महासागरटी पृथ्वीर बृहत्तम महासागर क्योंटी अटलांटिक ना भारत ये भी नुहे दक्षिण महासागर ये भी नुहे पृथ्वीर बृहत्तम महासागर हेउची प्रशांत महासागर को महासागर प्रशांत महासागर पृथ्वीर बृहत्तम महादेश एशिया महादेश एवं पृथ्वीर बृहत्तम महासागर प्रशांत महासागर बुझेला। महादेश मध्य एशिया बड़ एवं महासागर मध्य प्रशांत महासागर बड़ बुझी पारिल आज धन्यवाद।